الرحمن الرحیم المسیح کا سبق نمبر 77 مضاعف سے امر کی صیغہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے آگے امر حاضر معروف مدہ کیش دو اسے مدے مدو امدد مدہ دا تسنیہ شولا مدو مدی امددنا تسنیہ و جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر میں فک ادغام جائز نہیں تسنیہ شو جمع مذکر شو واحد مؤنث شدی کی ادغام بکاوی فک ادغام نہ کیگی کیونکہ جزم اور وقف کا محل دال دوم نہیں دی وقف اور دی جزم لزوی دویام دول نہ دی اسی لیے قصیدہ بردہ کے شعر میں دے کی ذکر قصیدہ بردہ و قصیدہ دا پائی کہ تا یو شعر خواہی دا مشہور قصیدہ دا محمد بصیری رحم اللہ دی پیغمبر سم پر صفات کی لکلی دا نا کی شیری سپا مال عینی کا ان قلتا اکپپا ہمتا دی سپا مال عینی کا تو سترگو بنی سشید ان قلتا کا تو تیس اکپپا ما بیوی نوری وخ کی بس اندور وخ کی ڈیرے ہمتا نوری وخ کی دو بیاور بیئی نوری ور بیئی تو تیچی ما کئی چکاویں صحیح دا اس دلتا کیوں کرے اکپپا دا ٹکا کانا اصل کی دسی نشی الکفا بیئی نو اس میں اک پپا کو غلط قرار دیا گیا ہدار کے غلط گانا لشوا دا زکا اک پپا نشی الکفا مدہ کفا مدہ کفا مدو کفو دا شیطہ بھی آئے امر بالام معروف مجهول لم کی طرح ہے دی کی کا امر معروف گردان کوئی پلا لام مکسور سرا آدی غغن دی دا بس کم مختتر شو لم ولا امر حضر معروف بنون سکیلا مدن ضرور بضرور کنچ کا مدان نے مدن مدن امددنان نے مدن میں بھی چونکہ وقف باقی نہیں رہا پدا مدن کی وقف نہ دا پاتی شو اس لیے ایک حالت یعنی فتح دال کے علاوہ فک ادغام اور کسر و ضمہ جائز نہیں دی دیواجنا پا یو حالات یعنی فتح دی دول نہ علاوہ دی کی فک ادغام نشکل مدن نبی آئی کسرا اور کی نشیل مدن نشیل مدن نشیل زما بنے بیا پاتہ نہ لگے گی امر حاضر معروف بنونی خفیفہ والا گردن مدن 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 بزش دگیلشی نور نہ کی اور کے امر بالام کو بھی اسی پر قیاس کر لو کہ امر بالام کی تنونی خفیفہ والا غند شتہ دی نہیں معروف صیغت تخی لا یمد لا یمد لا یمد لا یمدد دو دی غائب واحد مذکر صیغہ شو لا یمد دا تسنیہ شو لا یمدو لا تمد دس آخرہ پریسا نونی سکے علاوہ خفیفہ جیسے کہ امر میں جان چکے ہو نہیں میں بھی لگا دو سنگ امر کے میں لگا ولو پیش جندر نونی سکے لاتی خفیفہ دسی پر نہیں کی لگی گی اسم فائل والا سیغو تگورے مادن مادان مادون اڈر کنچ کون کی کسون مادتن کنچ کون کی خزا مادتان ماداتن اس کی ادغام کا طریقہ بتایا جا چکا ہے دی ادغام والا طریقہ مخ کی خیل شیدہ اسم مفعول ممدود تڑال شوا دا مشدود غنی دا گرڑا والا شوا دا آخر تک صحیح کی طرح ممدود ممدودان ممدودون ممدودتن ممدودتان ممدوداتن مضاعف والا گردان دا تخی از وراباد باب زربانا الفرارو باغنا تختدل فر و تخل یفر و بتخت فرارن فتختفا وفارن دا تختدون که آرجش نزون خلص الامر منو فر فر ای فریر ونین لا تفر لا تفر لا تفر ظرف منه مفر یا مفر مضاف لگردان د تخی السمع المس چونا یوشی تا گوتی وردل مس گوتی رڑی مس ویر بڑی مسن فو ماسن مس مس مسن فو ممسوسن الامر مس مس امسس ورد گوتی دی شیتا بجلی تا ونین لا تمس لا تمس لا تمسس ظرف منه ممسن اپنے جانی ہوئی قواعد کے مطابق آپ نے جانی ہوئی قواعد کے مطابق مد اور فرہ کے انداز پر کہ جن کی گردان تم کر چکو اس باب کے صیغے بھی پڑھ لینے چاہیے اس حکم تو مد فرہ والا قاعدی پہ جندلی وی و ماغا طریقے سر دی مس مس والا گردانہ کی یار شماس دی صیغے کی کہ ماغا نے جوڑ کا بیا مضاعف اسباب افتعال باب افتعال نہ تا مضاعف خائی الاضطرار و دعا وریری وری کی رغلی دا جبرن کسی کی طرف کنچنا یا کینچنا چوگر کنچ کا ول مجبر دل یوشی کی مستور کی دل مجبور کی دل استور مجبول شل استور استرن فو مسترن لم و استور استور استرن فو مسترن لم من استور استور استورر
ونهی لا تستر لا تستر لا تستر ضرب مستر. इस बाब में फ़ाइल मफ़ूल और ज़र्फ़ हम शक्ल हो गए हैं. दी बाब की फ़ाइल मफ़ूल और ज़र्फ़ लटूल सिग़ी शोंदी शहीदी, लेकिन असल में फ़ाइल मकसूरुल ऐन है. फ़ाइल और की मकसूरुल ऐन दा और मफ़ूल व ज़र्फ़ मफ़तूहुल ऐन. मफ़ूल शुल ज़र्फ़ शुदा मफ़तूहुल ऐन दी. अज़ इनफ़िआल दी बाब इनफ़िआल ना करे. अल इंसिदाद बंद करना. इंसद बानश इंसद बानवशी इंसिदादन पहु मुनसदुन दशे दाखिरा पर बे. असबाब इस्तिफ़ाल मुसरा सिगा दा अल इस्तिक़रार क़रार लेना. फ़क़रार की दल इस्तक़र फ़क़रार शे इस्तक़िर इस्तिक़रान फ़ मुस्तक़िरुन उस्तक़िर इस्तक़र युस्तक़र इस्तिक़रान फ़ मुस्तक़रन. अल अम्र मिन इस्तक़िर फ़क़रार शे इस्तक़िर इस्तक़रिर वन ला तस्तक़िर ला तस्तक़िर ला तस्तक़िर अज़र मिन मुस्तक़रन. असबाब फ़ाइल मुसरा दा अल इमदाद मदद करना चोसरा मदद कवल. अमद मदद वको यमिद इमदादन फ़हुव मुमिद्दुन व उमिद्द यमद इमदादन फ़हुव मुमद्दुन. अल-अम्र मिन्हु अमद्द अमिद्द अमिद्दी अमदिद व नहयु ला तुमिद्द ला तुमिद्दी ला तुमिद्द ज़र्फ़ मिन्हु मुमद्दुन. मुज़ाफ़ की तफ़ील व तफ़ाउल व लसीदी बेअनी सही की तरह है तो सही पसंदी दी. जैसे जद्दद यजद्दिदु तजदीदन फ़हुव मुजद्दिदुन. इस तरह तजद्दद यतजद्ददु तजद्दुदन. बाब में मुफ़ाअलिन मुसरवा सिगा दा मुज़ाफ़ अल मुहाज्जत एक दूसरे को दलील पेश करना. यो बलता खबर या दलील पेश कवल. हाज युहाज मुहाजतन फ़हुव मुहाजुन. हुज युहाज मुहाजतन फ़हुव मुहाजुन. अल-अम्र मिन्हु हाज हाजी हाजिज वन ला तुहाज ला तहाज ला तुहाजी ला तुहाजिज. खबर डरेमा पेश को ज़र्फ़ मिन्हु मुहाजुन. इस पूरी बाब में इदगाम दाल के कायदे से हुआ है. सलोरा में कायदे दिवाज नशवादा. बाब तफ़ाउल मुसरदा तज़ाद एक दूसरे के ज़िद होना. तज़ाद सरा की ज़िद शुले तज़ाद ज़िदुन हुआ कि आखिर तक मुफ़ाली की तरह है. आखिर पर अंदर से मुफ़ाले उन्हें गर्दानी की.